করলা নদী থেকে নাকি মিলছে সোনা রূপো তামা। কারা পাচ্ছে সেসব? আসল ঘটনাটাই বাকি দেখতে শয়ে শয়ে ভিড় জলপাইগুড়ির বাবুপাড়া এলাকা জুড়ে। জলপাইগুড়ি শহরের তিস্তা করলা নদীতে ছিপ বা জাল দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য খুবই সাধারণ, কিন্তু জলে নেমে আবর্জনা এবং মাটি সংগ্রহের কাণ্ডকীর্তি দেখে হতবাক অনেকেই। ভরা করলা নদীতে নেমে জল থেকে ঝুড়িতে করে মাটি তুলতে ব্যস্ত বেশ কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি। लोग सोना वोना खोजता है, पैसा वैसा। किधर पे खोज रही है आप लोग? ये नदी पर क्यों इधर पे क्यों कैसे आता है इधर पे सोना? वही कोई खो फेंकता है ना, फूल वूल चढ़ा पूजा वूजा का वही सामान वामान मिल जाता है कभी कभी। हाँ। वही सब मिलता है क्या? अचानक कभी कभी मिल जाता है। सोना मिलता है? कपल है थकले, क्या मिलता है? कपल रहेगा तब क्या मिलता है क्या? वही सोना वोना कुछ पैसा टोसा तामा पीतल ऐसा। हम लोग का पहले से का ही काम है ना, दादा परदादा से तो ये करते हैं यही करते आया है, परदादा से। परदादा से। চোখে পড়ে সারা দিন করলা নদীর মধ্যে বিভিন্ন ঘাট থেকে পাথর নুড়ি সংগ্রহ করে তারা পেয়েছেন মাত্র কয়েকটি 1-2 টাকার কয়েন কিংবা কিছু লোহা। কিন্তু কোথা থেকে মিলছে এই ধাতুগুলি? স্থানীয়দের কথায় প্রতি বছর করলা নদীর বিভিন্ন ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন হয়। প্রতিমার গায়ে বিভিন্ন লোহার সামগ্রী থেকে শুরু করে কোথাও কিছু রূপোর জিনিস কিংবা সোনাও থাকে। প্রতিমা বিসর্জনের পর সেগুলি মূলত মিশে যায় নদীর মাটির সঙ্গে। সেই সব জিনিসপত্রই সংগ্রহ করেন তারা। এভাবেই চলে জীবিকা নির্বাহ। सोनी नेता। क्या कर रही है आप लोग? हाँ? क्या कर रही है इधर पे? यही तो तामा पीतल निकाल रहा है। कभी मिलता सोना है क्या? चांदी कभी मिल जाता है किस्मत में। किधर पे कर रही है काज? हाँ? काम किधर पे कर रही है? इधर ही करता है। कोरोना नदी मिलता है क्या? हाँ, कभी मिल जाता है। कैसे कैसे मिलता है इधर पे? किस्मत में रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। क्या कैसे मिलता है कैसे? धोना पड़ता है, इसको बहुत मेहनत है। রোজ সোনা না মিললেও মা করলা নাকি কোনোদিনই কাউকে খালি হাতে ফেরাননি, এমনটাই তাদের বিশ্বাস। তাদের বিশ্বাস করলার আশীর্বাদেই তাদের সংসার এখনও বেঁচে রয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষেরাও এই কাজের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। করলা নদী থেকে মূল্যবান ধাতু কিংবা কয়েন সংগ্রহ করাই তাদের পেট চালানোর মূল জীবিকা। জলপাইগুড়ি থেকে সুরজিৎ দে, লোকাল 18 বাংলা।